Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita. Khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Nurul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas anak yatim Masjid Jami' Nurul Akbar. Saldo kas bulan Januari 2026 sebesar 35.580.500 rupiah. Adapun penerimaan pemasukan bulan Februari 2026 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 275.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar 210.000 rupiah. Dari warga RT 007 RW 05 sebesar 500.000 rupiah. Dari keluarga almarhum Ibu Suhana sebesar 1 juta rupiah. Dari promo kotak yang di depan sebesar 1.496.000 rupiah. Dan dari Ibu Hajah Muhani Mabat 1 sebesar 500.000 rupiah. Jumlah pemasukan 4.401.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 39.981.500 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan santunan bulan Februari untuk 16 anak yatim dan santunan pada acara Isra Mi'raj 1447 Hijriah sebesar 8.250.000 rupiah. Jadi saldo kas bulan Februari 2026 sebesar 31.731.500 rupiah. Demikian menjadi maklum Jakarta 27 Februari 2026, pengurus Bapak Dr. Andes Haji Ruhaidin MPD.
Untuk maklumat selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Satu laporan Jumat tanggal 20 Februari 2026 sebesar 33.342.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 20 Februari 2026 sebesar 657.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 895.000 rupiah. Hasil kotak sholat tarawih sebesar selama 6 malam sebesar 1.812.000 rupiah. Sedekah atau infak dari Ibu Haja Muhani Mabat 1 sebesar 500.000 rupiah. Sedekah dari Ibu Haja Ariana sebesar 250.000 rupiah. Sedekah dari warga RT 01 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 02 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 03 RW 10 Mabat 1 sebesar 355.000 rupiah. Dari sedekah dari warga RT 04 RW 10 Mabat 1 sebesar 210.000 rupiah. Dan sedekah dari warga RT 07 RW 05 sebesar 300.000 rupiah. Jumlah pemasukan 5.399.000 rupiah. Jumlah seluruhnya sebesar 38.741.105 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026 sebesar 1.007.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 27 Februari 2026 sebesar 37.734.105 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum, Jakarta 27 Februari 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum maklumat lanjutkan, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah. Kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Ades Amiruddin Basori MA, sedangkan muazin Saudara Arlan. Dan kepada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di lantai bawah, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak
lari ke sana ke sini, duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah dan jangan mengganggu ketertiban dan kekhusyuan jamaah yang lainnya. Dan kepada jamaah yang ada di baris belakang, di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang ada di depan yang masih kosong dan meluruskan serta merapatkan safnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين
يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقواه وقاية من عذاب النار. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan pujaan dan pujian kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia. Allah berikan kita pemberian yang tiada batas dan bilangannya. Terlimpahkan untuk kita akan nikmat sehat wa'afiyah. Sehat lahir dan batin dalam balutan kekuatan iman dan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan dengan rasa ketundukan, kepatuhan, kerendahan diri, kerendahan hati. Hadir duduk bersimpuh di tempat mulia ini. Kita kembali bersama-sama merefresh akan makna sebuah kehidupan. Kehidupan yang tiada jaminan keabadian. Kehidupan yang tiada tanggungan kekekalan di alam yang fana. Di dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, bahwa apa yang kita lakukan hanyalah semata-mata untuk ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam aktivitas dan rutinitas di bulan mulia ini yang terbingkai dengan amalan-amalan kebaikan dan kebajikan, menghantarkan kita semua menjelma menjadi sosok insan pilihan, insan yang dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang berlalunya waktu dengan cepatnya. Hari ini kita telah sampai di hari Jumat kedua di bulan Ramadan, yang keberadaannya kita yang selalu menanti akan adanya kita di dalam. Lantas kurang lebih 2 minggu hampir berlalu begitu. Kita kembali memaknai bahwa tentunya ini sebuah keistimewaan tersendiri untuk kita. Kita yang telah sampai di hari-hari yang penuh kemuliaan ini. Kita yang telah berada di hari-hari yang senantiasa diharapkan oleh kita para pendosa. Oleh kita yang senantiasa banyak lalai dan berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat suci Al-Quran yang begitu familiar terdengar oleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimah apa? Kalimah sapaan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai orang-orang yang telah menyatakan iman
Disinilah kita terpanggil sebagai makhluk Allah yang telah menyatakan iman kepada Allah dengan lafaz amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Atau dengan lafaz mulia raditu billahi. Aku menerima penuh. Aku rela menjadikan Allah adalah yang pantas. Masyarul muslimin, hamba Allah. Kalimat sapa ini hari ini masih terasa dalam sanubari. Allah menyapa kita dengan status keimanan, dengan status penghambaan, dengan totalitas. Tentunya diharapkan dengan sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan dengan hiasan-hiasan indah kehidupan, indah dalam berperilaku, dalam makna indah dalam bersikap, indah dalam berucap, tentunya menjadi sebuah persembahan diri dengan totalitasnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati tersentuh, ketika dada terenyuh dengan sapaan, wahai hamba-hambaku yang tentunya Allah sapa dengan berbagai macam keistimewaan tersembahkan untuk kita. Tapi keistimewaan itu tidak mudah untuk diraih. Karena kita dituntut untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi titah mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentunya puasa itu bukanlah untuk Allah semata-mata, tapi harapan ketaatan dengan menjalankan ibadah puasa ini untuk seorang hamba, untuk makhluk Allah. Siapakah dia antara hamba-hamba yang telah menyatakan iman dan kepada, yang telah benar-benar ketika menyatakan iman, dia sepenuhnya taat atas titah-titahmu yang begitu tinggi. Tentunya ibadah puasa telah menjadikan kita menjadi hamba istimewa. Sekalipun lapar dan dahaga kita jaga seharian, akan tetapi itu semua hanyalah wasilah, perantara sebagai bentuk ketaatan indah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, hamba Allah yang hari-hari indah ini tentunya tiada pantas kita lewatkan. Kita pupuk kekokohan keimanan sehingga kita pantas menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang senantiasa menjaga asa kebenaran kejujuran, hamba yang senantiasa terjaga diri akan segala makna kebaikan dengan perilaku tingkah di alam semesta. Maka disinilah menjaga asa kebaikan, menjaga asa amal kebajikan menjadi bentuk keistiqomahan kita ketika kita telah menyatakan iman kepada Allah. Jaminan siapa hambaku yang telah menyatakan iman kepada Allah, siapa hambaku yang senantiasa istiqomah menjaga kekuatan iman kepada Allah. Dalam ayat yang terbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka senantiasa istiqomah menjaga penghambaan, menjaga keesaan Allah, menjaga keimanan, keyakinan penuh tiada yang pantas disembah kecuali Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan disampingkan pada diri kita, akan
Allah malaikat yang senantiasa memberikan kabar indah, kabar yang pantas diterima pada hamba yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau merasa khawatir. Janganlah engkau merasa bersedih. Inilah kabar-kabar indah. Ketika seorang hamba menjaga kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain yang begitu indah balasan orang yang beriman dan diiringi dengan amalan-amalan kebajikan. Dalam ayat yang begitu indah tertuang. Man amila salihah min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, beramal kebajikan-kebajikan dari kaum laki-laki dan perempuan, sedangkan dia telah menyatakan iman kepada Allah, bahwa mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar aku akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Falanajziyannahum ajrahum, maka sungguh benar aku akan berikan ganjaran kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan seindah apapun sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang mulia. Khutbah singkat ini marilah kita jadikan sebuah referensi untuk semakin meningkatkan kekuatan iman kepada Allah, meningkatkan amalan-amalan indah, amalan yang baik, amalan yang senantiasa persembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan rasa keimanan, bentuk kekuatan iman kepada Allah, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mentaati akan titah mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan mendapatkan predikat seorang hamba yang senantiasa diampuni atas segala kehilafan, kelalaian yang telah berlalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر
وعمر عثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد المظلومين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واستقيموا واعتدلوا. mohon dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم
ترجعونها إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاضل رضي الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى آبائنا وأمهاتنا وعلى ما نوى أهل بيتنا وعلى من والسلف الصالح ولنيتي أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويحسن مقاصدنا ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى أهلنا ومرضى المسلمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى.